ଏବେ ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ ପ୍ରତାପନଗରୀ ଢାକୁଲେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ଆଗକୁ ମାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ମା ଢକୁଳେଇ ପୀଠ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ରହିଛି। ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମା କରୁଣାମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଲାଗୁ ରହିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସିଂହ ମଝିରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ପୀଠ ସାମ୍ନା ରାସ୍ତା। ଆମେ ଏଇ କର ବାଟେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ମର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଟି ମରା ହେଇଛି। ମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ଲଗ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆମେ କୁଆଡେ ଆସିଛେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକର ପ୍ରତାପ ନଗରୀରେ, ଯୋଉଠିକି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। କୋଉ ମନ୍ଦିର କହିଲେ? ମା ଢାକୁଲେଇ ପୀଠ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ତା ଛଡା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳୀ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। କଣ ଅଛନ୍ତି ମା, କୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ମା ଢାକୁଲେଇ ଅଛନ୍ତି। ଢାକୁଲେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଆସନ୍ତି ନା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସେ ମାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ହଁ ହଁ, ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କୋଉ ବେଳେ ହୁଏ ଯାତ୍ରାଟି? ସେଟା ଚୈତ୍ର ମାସରେ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ ଧରଣର ପର୍ବ ହୁଏ ନାଇଁ କି? ଆଉ ମାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିପାରିବେ କିଛି ମହିମା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କିଛି? ମାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ସେମିତି ଲୀଳା ଅଛି ବୋଲି ଏଠି 8-10 ଦିନ ଧରିକି ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ବହୁତ ବାହାରୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା। ବିକ୍ରି ବଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯାନିଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଲୋକ ବି ବହୁତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏପଟେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମାତଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି, କମଳା ଅଛନ୍ତି, ଛେନ୍ନମସ୍ତା, ଭୈରବୀ ଆଉ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଷିତ ରହିଛି। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏଇପଟେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବଗଲାମୁଖୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ବଗଲାମୁଖୀ, ଧୂମାବତୀ, ଭୁବନେଶ୍ଵରୀ, ତାରା, କାଳୀ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତୀ ଉପରେ ବାଘ ସିଂହ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛୁ, ସିଂହ ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ସିଂହ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ଅଛି କହିପାରିବେ? ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ? ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରେ, ଏଠି ହାତୀ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ତେଣୁ ବୋଧୁ ହୁଏ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଥିଲା, ପ୍ରସାର ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କି ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଇଟା କହିଲି। ଏଥରକ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଭା ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଁ କରିକି ଯେଉଁଟା ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା
बर्तमान जाऊँ ताकरी ऊपर आम चढ़ी जा देखु केते सुंदर घंटी सब रही माँ पाखे सब घंट केते घंटी टंगा देखुं केते घंटी एमती लंबा भाव में घंटी गुड़िक रही माँ को दर्शन करंतु माँ ढाकुली भक्त मान सुविधा एठी भोग दुकान गुड़िक रही एपटे देखु भोग दुकान सब रही दीप दीप सब एठार मिलूँ आपण कौन प्रकार असुविधा हम ना माँ को दर्शन करवा इटा तार बजे आड़ बजे देखु माँ पादुक ये थुआई ये देखु माँ माँ ढकुले समस्त मंगल करूँ गोटे कथा आपण मैंने लक्ष्य रखु माँ मुख टिके वक्र रही ये आम पचारिकी बुझा कथा कौन पे सी तार हिस्ट्री बुझा पड़ो तत्व कौन अच्छी बुझा पड़ो जदि पूजक मास राजी हमें आम कि पचारि बुझा ये भाव माँ रही एपटे देखो केते आपणकर एपटे घंटी ये घंटी सब रही आपंकर मंदिर चारिपटे टे बुली देवा चारिपट देख माँकर ये सब घंटा सब रही ये सब देख पूरा घंटी केते घंटे सब लगी ये जाक मानसिक दिखती बोधे पूरा घंटी मय सब देख पूरा मंदिर माँकर पछपटी मु पूरा बुली आसली रीता बर्तमान दीप दौरान माँ को दीप दौरान समस्त डाकुंट आपण मान देखंतु माँ को सामने रे जो तंकर परिवेश जो तंकर सराउंडिंग जो जगह सब रही सेठी बहुत किछि रही बहुत सुंदर मंदिर टे बढ़िया मंदिर बढ़िया एते बढ़िया मंदिर आसतु दर्शन करंतु हाँ चैत्र मासरे एठी खूब बड़ा फंक्शन हुए चैत्र मासरे एठी गछ गुड़िक केते सुंदर परिवेश भितर रही देखो केते बड़ चौतराटी रही सांग माने विराट विराट गछ रही केते सुंदर लगुच देखिले एबे तो शीत दिन खरा दिन केते सुंदर भाव में आपण एठी पहुंची विश्राम नहीं पारिबे ए देखंतु केते सुंदर सुंदर मूर्ति माँकर सब रही एठी गायत्री एठी रही आपण देखंतु माँ को दर्शन करने सहित एथि उपभोग करें आपण समस्त को दर्शन करें देवी मानकर दर्शन आपण माने खूब भल भाव करें आशीर्वाद नहीं पारे मु आपण मानकु समस्त को आपण को देखई दूची जते देवी मानकर
मूर्ति एठी खोदित होईची एठी पूजा पाउछंती तेणु तांकू आपण माने दर्शन करंतु। ये होचंदी नरसिंह रूपी। एपटे देखिबे आपणकर एपटे आपण देखि परिबे मां कालींकर मूर्ति मध्य एठी पूजा पाउची। सुंदर मूर्ति देखंतु आपण समस्त को एठी दर्शन करि परिबे सब देवी मानकू आपण एठी दर्शन करि परिबे। सांग माने केमती लागिला आपणको मांको बेढ़ा भितरे थिबा देवी मानकू आपण माने दर्शन करि सारले। एथर जीवा बाहर को सांगवानी मंदिर बाहर को पळै आसिलु दीक्षा जीवा बुलिया पे परिवेश के बहुत भलो अछि बुलिवा टिके सेपट साइड की जीवा आपनकर जो साई मंदिर रहिछि एई पटे देखंतु बोर्ड मरा आइछि एठी लिखा आइछि साई धाम प्रताप नगरी एठी जीवा ऊपर को देखिबा मंदिर एठी केमती रहिछि। अच्छा ओम साई राम अपन सीधा गले अपन देखि पड़ते मंदिर साई बाबा को डाकुली मां को संगे संगे साई बाबा को मंदिर मध्य एठी रहिछि आपण माने आसीबे एपटे साई बाबा को मध्य दर्शन करिवे। श्रद्धा सबुरी ये मध्य सुंदर परिवेश रहिछि एपटे मध्य देखंतु बड़ चौतराटी रहिछि सुंदर भाव में रही प्रसाद पाती एठी बाबा को दर्शन कर करुणा लाभ करंतु। बाबा सुंदर मूर्ति रही पादुका पूजा पाउछि बाबा को दर्शन करने सहित जगन्नाथ को दर्शन करंतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति में देखो ये सुंदर मूर्ति रही जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सहित आपड़ देखु रथ चक गुड़ी शोभा पाउछि देखो जगन्नाथ रथ चक ये आपड़ी पाइबेनी ये रथ चक आप देखु ये रही रथ चक देखुं मैंने केते सुंदर भाव ये छोट जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आइछन्ति और प्रभु चकाडोला समस्त मंगल करंतु जाऊ नना को आमर धन्यवाद दबा टाइम हो गलानी सी आम यहाँ देखी खोली देखले से जीवे व्यस्त रही किसी कथा आम शुणी था। हाँ नना प्रणाम धन्यवाद। धाकुलाई पीठ को लगिकी बढ़िया पिकनिक स्पॉट रही एठी देखंतु सांग माने आपन को देखौ छी पिकनिक स्पॉट जो आपन चौतरा अछि गछ गुड़िक अछि रोषेवास करिया पई मध्ये बड़ सुविधा अछि एबे भी किछि भोजी भातर आयोजन चली एठी पिकनिक स्पॉट रे दोली खेलिया मजा मध्ये आपन नै परिबे प्रताप नगरी एठी इटावसितार दोली खेल आरंभ कर दी अदिनिया रज दोली भल लागुची दोली रज कथा मने पड़ी जाउची पिला दिनर कथा रज दोली कथा हौ सांग माने एथरक ए पिला माने केते सुंदर भाव दौड़ी पिला माने केते वर्ष पर हमें दोली खेलिलु ए पिला माने सब आछन दोली खेलिया पे सांग माने आज बहुत मजा हला देखंतु छोट कुनी कुनी पिला माने आम सहित जोग दैचंती तेणु आपण माने आसंतु पिकनिक स्पॉट से माने आछंती पिकनिक करिया पे डाकुली पीठ को आउ एठी से बुलु बुलु दोली खेलिया चली आसिले जाऊ आमे सब सांग होई दोली खेलिलु आउ वर्तमान वीडियो टिकी एठी रखिबा पुणी परवर्ती वीडियो रे आपण मानक सहित देखा हबो रहउचु जय जगन्नाथ धाकुलाई पीठ को लाइक करो हां जय जगन्नाथ।